जनजाति ग्रुप बर्ड्स 150th anniversary al palajakna thangitango Bhagavan Vishwa Munda ni asaima salo rugai Mandai Standard English Medium rimnogo aro narwai okra ngai majakna hatini Tikasha Hukrai Mantri Vikas Devarmana Khobui Top Divisional Level ni Bardaw Tongnai Adamro Pandawo Naitatok Masangran Bagai Sangshui Duty Edition MDC Bidut Devarmana Khobui Kubuni Adamro Lamsogo Srangkali TV channel narong lobitonga ang Sushila Devarma sampai syukaro Mandai ni Kishong School sungnuwi mankaro Jonjati Gorob Barsa ne kai o jaga Jonjati je Gorob Vishwa Mundani 150 tomo birthday anniversary nobo kitingai obonoboni asema salobo kitingai o padani সংসাজাগো মুসাংগে জাগো আমাহানি সুইজাক সংখা কাই পান্দালুয়া দিनै রংখা সাব ডিভিশনাল ওয়েলফেয়ার অফিসার জিরানিয়া কাই বনি ও লুয়া দিজাক পান্দাও ফাইসক পাইনাই টিপ্রাসা হামক্রাই বেদেনি মন্ত্রী স্যার বিকাশ দেববর্মা এমডিসি স্যার বিদ্যুৎ দেববর্মা এমএলএ ম্যাডাম স্বপ্না দেববর্মা টিসিএস অফিসার জিরানিয়া অরজিৎ দেববর্মা tai tongo Jacob Ramphol sungni ma ka oro je narwai phini roni mu tai bor kau sakutui sopaya kho kai sungoro khnai mankha pok salai mani bisintui tai busum khnalai nai sung sar MDC Bidut Devarma ba kok sanai je oroni panta butang ro bumahai bo phia basu abono nugui mankha je oro khnai mankha je tiprasa student ro ni bakai sep kaham birth certificate ST PRTC omahai ro certificate jirania SDM ni bokhaktui sorkari babe borno tini yapar jangnai aumosum saimankha khanaka belekene khaton thongmani kok tini oro je panda songsajak nangmani sarai ro kaham rung serengnai ro bukhak war khai jotono hasi khushi injak au sengaboro buji mano nugui mano শুধু সব সময় না রাজনৈতিক দেখি গোबांमा जों नरम मांगलि फुरुबै दङ फियाबा जोंनि माजायाव माहिनो गोसा फायो जे रोंसोरोंनाय दिगियो रोंसोरोंनाय रंनो फरिनाय रंनो चिरायनि सिमि बाहायक्लायै फुरुंबै तलांना नां बरंनो लेखा फरा सोलोंनानै हिंगे बरगो बाहाय सेब गाहाम मानानै नां बरि तामो फेसिलिटिस रिनानै नां जे रोंसोरोंनाय रंनो सरकारि बाबे आबाहाय चाइतो बेलेकेरो गाहाम जों अबनतिनि नोंनानै नायनानै थाङै दङ जे सार्टिफिकेट बरनो ST PRTC बार्थ सार्टिफिकेट रगलि जाननानै हिंगाय जों पान्दालुआ जिजागो फाइसु फाइ जोंरो बरं गोनां सार बिदि देबरमा नुगै मागा जों बरंनि खोनालायनि जों अर नुगै मानका बास खोंकाम बास बेराजा o bas ngakai TDC hapang mite rohor jangman nei saimaga oro je student staff rongno tungsanai thangnai oro sujabo tongo TDC express bus obo ayang ADC hapang ni hoite rohmani wa belekeno mo sep kaham rekha thanani phainai rongni bagoi belekena hambai ma ya pharo obo sungbo gai je rohonai rongno bo ADC ni adong rongno belekena hambai je mai ar sungnai rongno amai kele sebri tongmani bagai ang sakbai tungbo si hambai maya pharo gai जों panda butang na khnalayano panda butang जों tabuk phungo sokbai ja जों khnalayano tabuk bajiwo 10 ta gai tesrapsani bisingono tiprasa hamkrai bedekni montri tiprasa hamkrai bedekni officer tai SDM jirania borok phai sokbainai gai जों borokni bokhoktui borokni oro tamo kok gechar ba cerai rongni hamkraini bagai lukurongni hamkraini bagai je student rongni chep kahamni bagai besok gotui borok kok kecarai kelang ba besok gotui rinani borongni ngkotong abono जों khnalayano nailayano norok manjoi tongni chini sal pungni mangplina जों phrangnani chaitongui tongo hambai sir tini oro tamo panda chengsana tongmani tai bahai wansung rong tong tini oro Standard English Medium Kishong School CBSE affiliated school और वो चीनी माननीय मंत्री
ट्राइबल वेलफेयर बरमगोनां विकास देबरमा फाइनाय 11टानि बिसिङाव गई जगह जनजाति गौरव वर्ष नै जे जोंनि सेन्ट्रेल निसिमी स्टेट निसिमी जत इंडिया पालाइजक दङ अबनो रुगइबो ताई स्कुलाव तिनी बिल्डिं एक्सटेंशन खालायनायनि बागै हलंथाय गायनायनि फाइ दङ जोंनि मन्त्रि बिल्डिं हस्टेल दना स्कुल सर स्कुल प्लस हस्टेल बो आमते दे बागै एक्सटेंशन खालायनायनि बागै जे हलं गायनायनि बागै फाइ दङ फाउंडेशन स्टोन गाय आबनि लगे लगे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन मतंग टीआरपीसी निने पीआरटीसी निने एसटी बा विभिन्न जे बर्थ सर्टिफिकेट आमतिरक पारा इ लोकेलिटी नि इनका अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि जिरानिया नि सिमी फाइतंगो अफाय खलायै जिनि बरि सुरुं तं आवन बगैना ताइसानि बिसिमनो प्रोग्राम संगन हामबाय सर सर्टिफिकेट को समझ जिरानिया एसडीएम इ होइते एसडीएम नि सिमी खलायै सरकारी भाबे तिनि आरो दिजान ओके सर दंगर ते कैसे को और जे बास नि पक एडिशनल बस अब एडिशनल स्टाफ दं मत नाय इ स्कुल नि स्टुडेंट दं मत नाय सर अब की सरकारी भाबे न रहा जाखा एडिसी सरकार होइते दा बरक अब जे बरक न रिदाने नांगो टेंडर लक खलायखना बा जे बरक अफ फैसिलिटीज रिमान नाय बरक आबरक न रहका गाय इ स्कुल बाय रिलेटेड बरक न अबु मांखना अन बागै इ स्कुल बो सर्विस दिने अ बस खमुलुंग नि प्रशासन बो सर्विस न अबा सर बस मानथानि नि चाइतो मुंग तो देतो चाइतो मुकुरियानि बरक अन बंगनि डिसिजन बोन डिसिजन बाय रहका सर हामबाय ओके सर हामबाय सर